One. Happy Sabbath. Are you happy this evening? Kung malipalan na lang gabi na extend na ito na sa itong Sydney and kaya libre din ng Sabbath. Okay, thank you. Before we start our short message this evening, I'm requesting everyone to bow down their heads. Let's pray. Our Father in heaven, thank you, Lord, for this time, Lord, that you given to us. Be with us, Lord, as we listen to your words. May you open our hearts and minds, and may you give us knowledge and wisdom, understanding, O Lord. And thank you for hearing and singing our prayers. In the name of Jesus, I pray. Amen. Before I start my sermon message this evening, I would like to thank you for the last message and song. The title of our message this evening is Prayer. And if you have your Bibles with you, kindly open it with Matthew 21, verse 22. It says, "And all things whatsoever you shall ask in prayer, believing you shall receive." What is prayer? Prayer is the channel of your soul's communion with God. Through it, your faith ascends to God, and the blessings descends to you. So, it is the soul communicate with God through prayer. Muna siya ang way para i-direct natin ang mga concerns to God. Maghatag ng pasalamat sa iya. And prayer is the index of soul's spirituality. Your prayers shows the exact measure of your spirituality. There is a prayer of faith, and there is also wavering prayer mentioned by James. There is the effectual, fervent prayer, which availeth much, and there is also called formal prayer, which avails nothing. So, naay mga prayer na ito usahay na kining depende sa situation nila. Like, formal siya pero dili sincere. Nakasulat ko na magdali-dali taga-ampo. Pero usahay ani nato acceptable to para sa Ginoo, pero kanang kitang like dili siya matawag po na sincere po. Napuyugan nga depende sa cases bitaw nga na siya dili sa formal but matawag siya na higher sense of need para sa tuwa kanang emergency cases nga situation, like kanang naga-drive ka, samtang naga-drive ka usahay maka-feel ka katulog bitaw. So unsa man ang ginabuhat na usahay kay mo dictate lang usahay sa akong mind na Lord, ayaw lang ko patulog ka, pabuta naman sa akong destination na makaabot ni safe. So, siguro, napod siya sa mabutang ko siya na need yun na ito na kay example lang natin appointment po na tuwan na nakalimot na pray na before taniawa dito na taon-doy mag-pray while driving. So, by faith, the effectual prayers take hold on the Word of God. Faith not only believes that God is,
but that He is the rewarder of them that diligently seek Him. Hebrews 11 verse 6. It is not offered formally, but with a sense of need, not doubtingly, but with full confidence that it is heard and will answer in due time. The effectual prayer is not argumentative. So, ang epektibo doon na pag-ampo, dili siya argumentative, wala siya nakiglali sa Ginoo. For it is not your place to argue with God. Its statements are not for the purpose of conveying information to God or of persuading Him to do what He had not intended to do. Namin sa layo yung mag-ampot na Ginoo, gusto ko yung aning butang. Gusto ko sakyanan. Hindi ako lahiyan. Kung hatagan ka sa Ginoo motor, murag makaingon ka sa Ginoo, Lord, sakyanan na ako yung layo, dili man motor. Murag makiglaan sa ba? Ganang i-question mo natin Ginoo nga man, nga lahi man ako yung layo. So the argument and appeals of finite person cannot change the mind of omniscient. You will not, in faith, plead with God for any purpose. You will not want to persuade God to work in your own way. For you believe God's statement that as the heavens are higher than earth, so are His ways higher than your ways. Your constant prayer is, your will, not mine be done, O Lord. So, try pa mag-akto sa Ginoo kanang before ta start sample sa atong work. Mag-akto ka na, Lord, kanang nakasulay pa ka, your will be done, O Lord, not my will. Kanang, unsa man atong pag-akto, atong will ba gusto na masunod o ang will sa Ginoo? Nakasulay pa ka, like for example, before na trabaho, nakasulay ba ta na ang Ginoo ay mo dumala sa itong pagalingon sa tibok na adlaw? Nakaampo ba tayo na? Or, ano ba? What is prayer? And what is the purpose for which it is offered? So, unsa man ang pag-ampo o unsa ang purpose niya nga nung gina-offer pa ni sa Ginoo? Kung dili man nato mapugos ang Ginoo sa pag-ampo, kanang i-offer pa man nato ang prayer sa iya? No? What is your question? It is the expression of your consent to God, to what God is willing and waiting for you to do. It is expressing to God your willingness to let Him do for you what He wants to. It is not left for you to instruct the Lord in regard to what you need. So, ang tumong sa pag-ampo is imong isulti sa Ginoo nga kung unsa may purpose niya sa imong life, mao tay masulod, no? Kanang like dawato na to sa plano sa Ginoo sa tuwa, dili kay kung unsa akong gusto buhaton, may masunod. No nay uban nga situation nga usay atong willingness kay sa Ginoo mawala bitaw. Usay atong will mo gusto nato buhaton. Your Heavenly Father knoweth what things you have need before you ask Him. So, ang Ginoo before na
Ang po sa Ginoo before ka na naging-istorya sa Ginoo about sa atong mga kinahanglan o matag-adlaw, God knows already. Ang iya lang is ma-feel nato ang iyang need bitaw. Usahay mo kay night times nga usahay kung natanan sa tuwa na atong kinahanglan provided na tatanan sa Ginoo na usahay nga mura bitaw mawala ang Ginoo sa tuwa. Makalimot ta maski mag-worship sa gabi sa balay usahay sobrahan ka busy bitaw sa trabaho. Makalimutan nato ang pasalamat ng Ginoo. Pero ang Ginoo naman kanunay. Even though usahay nakalimutan sa iya, God is always there waiting if we are willing to go back to Him. So God, for we know not what we should pray for as we ought, but the Holy Spirit itself maketh intercession for us with groaning that cannot be uttered. So na yung mga putang usahay na sa itong pag-ampo na nilipid natin masulti dito sa Ginoo. Pero by the help of the Holy Spirit, ang Ginoo makakita yun kung ano sa atong desire sa atong heart, kung unsa ang panginahanglan yun, kung saan kulang sa tuwa, kung unsa ang atong needs yun na abot sa tuwa. God knows all we needs God knows all the needs that you have and is ready and anxious to supply them. But He waits for you to realize your need of Him. So, ang Ginoo nakabalo yun sa panginahanglan nato. O gusto dyan niya nga i-supply ka ng bitaw na needs nga itong kinahanglan. Ang ato alam, ang sa Ginoo lang is gawlan ko dyan. Usahay mo yun, tungod sa itong garbo, tungod sa kagaya sa itong kasing-kasing. Usahay mga pag-ampot nato nga wala na tubang bitaw. Kay usahay ma-discourage ka na nganong wala na itubag sa Ginoo. Pero at that time na ma-realize nato na needs kailangan din nato Ginoo sa itong life bitaw. Diya na nato diya na din ihatag sa Ginoo kung unsa din ang panginahanglan nimo o ang imong kulang. He cannot work for you without your cooperation. Your heart must be in condition to receive an appropriate gift before you can bestow. And when it is in that condition, you will feel an earnest longing that will naturally take the form of prayer. So kanang sa maabot mga problema sa ato kanang di lang nato mamalayan ba nga sa itong pangunauna lang daan. Though di makakatake of prayer through kneeling or makato simbahan siguro kay tungod kay discourage sa siguro sa mga butang na wala natin sa Ginoo. So ang Ginoo na dyan yung paagi na ma-realize po hatagan ta sa bitaw hatagan ta o kanang higayon nga magbalik yapon sa iya. You need to more clearly realize the great truth that God sees and knows everything that you need and has every provision made of all your wants. He knows when, even before you have
thought of those ones yourself. Your work is not to determine what must be done to relieve your wants, but to place yourself in a position where God can reveal them by the means which He has provided. So ako, naka-experience ako about sa akong before ko naka-work dito sa hospital. Actually, before ko naka-work dyan, ako binigyan po na dito ko makatrabaho sa itong hospital. So, katong before ko nakasunod rin, nadawat ko sa hospital. Pero, ako ni siyang take as a blessing niya po tungkol kay itagaan ko work sa Ginoo. Pero wala pa naman ng upang po na makasunod dito rin. Though, naka-work ko sa langit, ako yung hinampo na, Lord, kabulo ko, wala yung posibility sa imo na pasunod ko dito sa hospital. So, nilabay ang bulan, sige lang yung ako. Katong pag-abot dyan sa June, timingan po siguro niwala ay nagmubalinay si Ma'am Michelle sa Life Hospital. So, try ko anhin diri. Pagkama na ito ay nadawat. To make a long story short, nadawat ko. So, ako na-realize ba na a constant prayer bitaw ang pag-ampo na adunay pagsalig sa Ginoo pagtuo na dawat nimo pag-ampo nimo na diri answer ang Ginoo para nga nabutan. So I would like to share a parable. Common is a parable of Pharisee and the publican who went to the temple to pray. The Pharisee thought that he had a better nature than the other people. So he thanked God that he was not as they were. But the publican, feeling of his need, exclaimed, God, be merciful to me. I am a sinner, and went down to his house justified. So, unsa may kalayan ng duha? Ang kining Pharisee mo God, tanaw niya sarili as way sala. Righteous siya. Righteous kanang wala dyan nakalapas sa balaod sa Ginoo. Feeling niya perfect siya. Dili siya parehas sa lahat tao like the publicans na kining makasasala tayo. But kining publican po, yung prayer is i-accept niya na siya sinner na nangayo siya pasaylo sa Ginoo. So, asa man ang mas bukan ato na sa ilang duwa, asa man ang mas i-bless sa Ginoo, ang publican o Pharisee. So, the most hopelessly wicked are those who feel satisfied with themselves. So, kung satisfied na sa itong kagalingon, murag feel na ito na nakatanan sa ito, muna siya, like, feel na ito na righteous kayo ka, kay murag wala tayo nabuhat na sala, wala ka nakalapas sa balakod sa Ginoo. Modern na siya ang most hopelessly wicked. And the one who are able to make their lives conform to the world's standard and morality and respectability. So, kining dua katao, in parable the Pharisee and the publican shows kung asa maging ipakita din kung
if righteous ba ta sa atubangan sa Ginoo, or tama na ba itong kaugalingon, acceptable ba sa Ginoo, or are we still sinners in the sight of the Lord, and we need always the Lord for in our lives. And before I take my seat, I would like to share this passage found in Psalms 50, verse 15. Muna siya ang pag-ampo ni David. Call upon me in the day of trouble, and I will deliver you. So, in times of needs, in times of difficulties, kung ano na tayo pagsalig o pag-ampo sa Ginoo, na ang Ginoo kanunay sa tuwa, o dilitan niya kasatan. This is my friend.